الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، لا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير له، ليس كمثله شيء، فهو كما قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وسبحان الله رب العرش عما يصفون. وأشهد أن سيدنا وعزيمنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك؟ قال: جار لا يأمن جاره بوائقه، يعني شره. اللهم صل على إمامنا وعلى سيدنا
وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله وراقبوه في السر والنجوى. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، دعا الإسلام إلى حسن التواصل والوفاق من أجل بناء مجتمع قوي متماسك البنيان يسوده التعاطف والمودة والاطمئنان. وإن من أهم لبنات هذا المجتمع التعامل مع الجار بمودة وإحسان، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سورة النساء. فإن هذه الآية أكدت على أهمية الإحسان إلى الجار وضرورة حفظ حقوقه ورعاية ذمته لكي تقوى أواصر النسيج الاجتماعي الذي يقرب بين الأخلاء والجيران في المكان والزمان. وكذلك في المصالح العامة والمنافع المشتركة التي يقتضيها القرب المكاني، يعني القرب المكاني والمضايقة. وإذا كان التضامن أو التكافل هو التعاون المثمر الذي يقيمه الناس فيما بينهم، فإن الجار أحق الناس في إقامة هذا التعاون والتبادل البناء المثمر لتقدم الجار على غيره. ولتعميم الإحسان ونشر البر على الجار بغض النظر عن القرابة في الدين أو النسب، يعني كان مسلما أو كافرا فإن له حق عليك أن تحسن إليه، لأن ديننا هو دين الإحسان. ولقد أفاضت السنة النبوية في بيان رعاية حقوق الجار والوصية به وصيانة عرضه والحفظ على شرفه وستر عورته وسد خلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه الشيخان. إذن لم تكن وصية سيدنا جبريل عليه السلام بالجار كباقي الوصايا، بل زادت أهميتها بتلك الصيغة التي بالغ فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم. روي عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت
يعني إلى الجار. قال إذا سمعت جيرانك يقولون أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. رواه النسائي. وهذا أيها الإخوة معيار يعرف به إحسان المرء من إساءته، فإن الإسلام لا يشترط في الفضل أن يكون كبيرا، فإن الله سبحانه وتعالى يكافئ على المعروف ولو كان يسيرا أي قليلا. لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وعنه أيضا أي أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. وإن الصالحين كانوا يتفقدون جيرانهم ويسعون في قضاء حوائجهم، فقد كانت الهدية تأتي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها إلى جاره، ويبعث بها الجار إلى جار آخر، وهكذا تدور على أكثر من 10 دور حتى ترجع إلى الأول. وهذا يا إخواني ويا أخواتي يرقى الإنسان من درجة حب الخير للغير إلى درجة الإيثار. هذه الدرجة يعني درجة الإيثار التي يجود بمقتضاها بالإحسان لكل إنسان دون انتظار لجزاء إلا من الله سبحانه وتعالى. ولقد تجلى ذلك جليا فيما كان بين المهاجرين والأنصار، لقوله تعالى سبحانه وتعالى في سورة الحشر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نفعني الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وبهدي سيد الأولين والآخرين وأجارنا من عذابه المهين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولمشايخنا ولسائر المسلمين، استغفروه إنه كان غفارا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وعزيمنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله سيد الجن والبشر. قال: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. رواه الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على إمامنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الأعزاء، فإن الإيمان الحق يضيء القلب وينير الفؤاد، وبذلك الضوء
يجعل المؤمن يحسن أو يحس بالآلام الآخرين، يحس بآلام الآخرين، وكذلك يحس بحاجاتهم. وفي هذا الحديث دروس عظيمة وعبر لا بد أن نستخلصها ونسير على دربها. إن للجار حقوق عديدة، منها كما تعلمون رد السلام وإجابة الدعوة، وهذه وإن كانت من الحقوق العامة للمسلمين بعضهم على بعض، إلى أنها تتأكد في حق الجيران لما لها من آثار طيبة في إشاعة روح الألفة والمودة. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5: يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطف، ويعوده إذا مر، ويشهد جنازته إذا مات، ويجيبه إذا دعاه. رواه الإمام مسلم. ومن حقوق الجار كف الأذى، والأذى إذا كان حراما بصيغة عامة فإن حرمته تشتد إذا كان متوجها إلى الجار، فقد حذر الحبيب صلى الله عليه وسلم أذية الجار أشد التحذير. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها بغير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. وقال الرجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأهوار من الإقط ولا تؤذي جيرانها، يعني بلسانها، قال: هي في الجنة. أخرجه إمام أحمد والبخاري. إخواني أخواتي، إن للجار منزلة بارزة في الشرع، فعلى كل مسلم أن يجتنب أذية الخلق أيا كانت هذه الأذية، وليحذر حذرا شديدا من الوقوع في هذه الأذية. إن من أشنع صور الأذية الافتراء والشك والغيبة والكذب. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا تؤذي الناس بلسانك، ولله در القائل: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل نفسه كانت تهاب لقاءه الشجعان. لا تؤذي الخلق بمضايقتهم في طرقاتهم وشوارعهم، وذلك بإلقاء الأذى فيها من النفيات والأوصاف. وقد ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إن من مجرد كف الأذى لهو معروف وإحسان يثاب عليه المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. رواه مسلم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه.
وفي رواية المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال ابن حجر رحمه الله فيقتضي حصر المسلم في من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمراد بذلك المسلم الكامل يعني كامل الإسلام. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإنه ينتفي عنه كمال الإسلام الواجب. إذن أيها الإخوة، سلامة المسلمين من لسان العبد ويده واجبة على كل مسلم وعلى كل مسلم. Et donc, chers frères, toujours nous revenons sur les effets de ce jeûne que nous avons vécu pendant un mois. Les enseignements retenus, les valeurs que nous avons pu développer et obtenues aussi. Et parmi ces valeurs, il y a quelque chose qui est très important dans l'islam, c'est-à-dire le voisinage. Mais le voisinage, ce n'est pas seulement celui qui habite à côté de toi dans le même panier. Le voisinage, ce n'est pas seulement celui qui travaille à côté de toi dans la même rue. Le voisinage, c'est dans la société. Ton comportement dans la société, comment vivre avec l'autre dans la société. Alors, on va dire que le musulman, c'est celui-là qui est le citoyen exemplaire. Le citoyen qui peut vivre parce qu'il a acquis des valeurs qu'il a renouvelées aussi pendant Ramadan, et maintenant il peut vivre normalement, très bien, avec tout le monde. Il peut vivre avec lui, parce que parfois c'est difficile de vivre avec soi. Parce que le voisinage, on pense toujours à l'autre, mais parfois aussi, comme je disais quelque part, entre toi et toi, entre ton moi et ton moi, parce que c'est très important. Mais un autre jour, on viendra sur ce sujet, comment vivre en paix avec soi-même, lorsqu'on a la lumière de la ilaha illallah Muhammad. Mais vivre en paix avec l'autre, c'est une condition que Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait signalée depuis le début de l'islam. Man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyukrim jarahu. Faut que tu sois bienveillant par rapport à ton voisin. Sinon, pose-toi des questions sur ta foi. Ta foi par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et ta foi par rapport au jour du jugement dernier. Et donc, tu es le membre, le citoyen exemplaire dont pouvait rêver, eh bien, tout responsable de pays, tout responsable de ville, qu'il soit musulman ou pas. Ton cher frère, tu devrais être ce citoyen-là exemplaire, parce que tu as des valeurs. Et parmi ces valeurs, eh bien, il y a al-ihsan ila al-jar. Al-ihsan ila al-jar, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dès le début de l'islam, il a montré que ta foi, la qualité de ta foi, n'a de sens que lorsque tu te comportes bien avec ton semblable, ton prochain, qu'il soit de ta même famille ou qu'il ne soit pas de ta même famille, qu'il soit, eh bien, dans la même religion que toi ou qu'il ne le soit pas, eh bien, tu devrais être exemplaire. Ah, cher frère, qu'est-ce qu'il est temps qu'on revienne vers les enseignements de Sayyidina Muhammad. Qu'est-ce que c'est dommage que nous avons perdu ces enseignements, ces valeurs dont pouvait rêver, je dirais, toute société, toute civilisation. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous les avait données.
Son enseignement, c'est rien d'autre que des valeurs qui te permettent de vivre en paix avec toi, en paix avec ton frère, en paix avec tes sœurs, en paix avec ceux qui ne partagent pas les mêmes valeurs que toi. Al-ikram ou al-ihsan ila al-jar. Alors, il disait un jour à Abu Zar al-Ghafari, que si tu fais la cuisine, alors si tu fais, si c'est un plat avec de la sauce, mets beaucoup d'eau. Comme ça, il y aura beaucoup de sauce. Comme ça, tu donnes un peu à tes voisins. Parce qu'il y en a parfois qui, masha'Allah, malheureusement, ils passent la nuit sans manger. Et souvent, ils ont des enfants, etc., etc. Mais regarde, ce souci qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à l'autre. Et comment il faisait un effort pour ancrer la foi dans le cadre de la solidarité. La sociabilité même, j'allais dire. Que ta foi, tu ne te dises pas que oui, je fais mes ablutions, je fais ma prière, je lis mon Coran et j'oublie tout le monde. Eh non, tu n'oublies pas tout le monde, pense aux autres, mais penser aux autres aussi, c'est d'abord ne pas faire du mal à l'autre. Kaful aza, ça c'est quelque chose qui est très important. Le musulman, il ne produit pas du mal autour de lui. Le musulman, il ne sème pas le mal, la haine autour de lui. Le musulman, c'est celui-là qui a ces valeurs-là. Voilà les valeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui voudrait nous montrer, nous parler, nous dire autre chose que ces valeurs de paix, de rahma, de tolérance, alors nous disons tout simplement qu'il est passé à côté de l'enseignement de Sayyidina Muhammad. Alors, il lui disait, mets encore de l'eau dans la sauce. Et encore, comme ça tu vas donner à tes voisins. Et aux femmes aussi, il leur disait, ne sous-estimez pas le petit geste vis-à-vis de votre voisin ou de votre voisine. Même si c'est une pâte, la pâte d'un mouton, la pâte d'une bête, si c'est une pâte, il ne parle même pas de gigot, il ne parle même pas de l'épaule, il ne parle même pas des côtelettes. Non, même si c'est une pâte, prends cette pâte et donne à ton voisin. Le petit geste, voyez que ce qu'il y a derrière le geste, c'est ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire cette notion de générosité. Parce qu'on ne peut être généreux que lorsqu'il y a de l'amour. On ne donne jamais à quelqu'un qu'on déteste. Si tu détestes quelqu'un, jamais tu vas lui donner. Mais dès lors qu'il y a ce geste de générosité qui s'installe, il va y avoir de l'amour aussi, masha'Allah. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il disait que ce que tu aimes pour toi, tu dois l'aimer pour ton frère. Alors là, tu seras un vrai croyant. Tant que tu n'aimes pas pour ton frère le bien que tu aimes pour toi, darajatul hubbi ou darajatul hubbi al khayri lil ghayri, c'est un niveau. Mais il y a encore un autre niveau plus important, darajatul ithar, c'est-à-dire tu préfères l'autre même par rapport à toi. Il y a quelque chose de bien. Voyez maintenant dans notre société, je me sers d'abord. Et encore je me sers, et encore je me sers, ensuite les autres, s'ils restent un peu, ils prennent. C'est comme ça que nous vivons. Et là on te dit, Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans Surat al-Hashr, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ah, regardez ces compagnons, ces gens de Médine, eh bien, qui étaient tellement généreux, tellement ils étaient contents que lorsque leurs frères ont quitté la Mecque, les muhajirons, ils sont venus. Ils avaient tout laissé derrière eux pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient laissé leur famille, ils avaient laissé leurs enfants, ils avaient laissé leurs biens, ils avaient tout laissé pour suivre le Rasul sallallahu alayhi wa sallam et préserver cette lumière qu'ils avaient dans le cœur. La ilaha illallah Muhammad. Regardez, eux ils laissent le matériel
pour sauvegarder la foi. Mais nous maintenant, nous laissons la foi, eh bien, pour préserver le matériel. C'est ça que nous faisons maintenant. Parfois même, tu jettes la foi par la fenêtre. Eh bien, rien que pour avoir du matériel, que ce soit haram ou pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que, eh bien, tu aies encore des biens et encore des biens. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les gens de Médine, comment ils faisaient? Ils aimaient tellement recevoir leurs frères de la Mecque, al-Muhajirun, les émigrés de la Mecque. Le bien qu'ils avaient, ils préféraient même donner ces biens-là à leurs propres frères, ceux de Médine, ceux de la Mecque qui sont venus. Même s'ils étaient dans le besoin. C'est ça, voilà les valeurs de l'islam. Il faudrait qu'on parle de ces valeurs. Et ces valeurs-là, ils ne devraient pas seulement rester dans les livres, dans les bibliothèques, etc., etc. Il faudrait qu'on en parle. C'est une chose de l'avoir entendu. C'est encore une chose de le connaître. Mais c'est toute autre chose de le vivre et de le pratiquer. C'est-à-dire qu'il y ait cet amour qui circule, cet amour qui devient palpable. Voilà l'enseignement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Respecte ton voisin. Respecte ton voisin. Alors ta prière aura de la valeur, aura un sens. On lui a parlé de cette femme qui passait son temps à prier, qui passait son temps à jeûner les jours, qui passait son temps à être généreuse. Attention, regarde. Mais elle passait aussi son temps à dire du mal sur les autres. Être généreux, c'est-à-dire donner ses biens, mais dire du mal sur les autres, donc il y a un problème. Tant que tu fais du mal aux autres, à tes voisins, à tes proches, alors tu n'es pas généreux. Alors là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a donné encore une leçon à l'humanité. Une leçon, la leçon de la générosité. Être généreux, ce n'est pas seulement donner du bien. Être généreux, c'est dans le cœur. Vouloir du bien à l'autre. C'est ça la générosité. Je te veux du bien. Alors, je manifeste cette volonté que j'ai du bien pour toi. Je le manifeste parfois, je la manifeste par le fait de te donner. Mais je dis du mal sur toi et je te donne du bien, tu n'es pas généreux. La générosité, il faudrait d'abord commencer par vouloir aimer du bien pour l'autre. Ah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait l'école, il ne savait même pas lire, il n'a pas fréquenté les meilleures écoles, les meilleurs professeurs, et pourtant il est devenu le plus savant, parmi les plus savants, de l'humanité, et ce sera ainsi jusqu'à la fin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Regardez cette petite, j'allais dire, cette petite leçon, mais petite lorsque nous l'entendons, mais énorme par rapport à sa valeur. Être généreux, c'est vouloir du bien pour l'autre. C'est pas seulement donner du bien à l'autre. Alors cette femme, on lui a dit que هذه المرأة تصلي وتصوم ولكن تؤذي جيرانها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار. Ah, sa prière n'a pas de valeur. Elle sera en enfer. On lui parle d'une autre femme qui faisait sa prière, les prières obligatoires. Le jeûne, Ramadan, et puis c'est tout. Elle ne rajoute pas. Sadaqa, si elle doit faire, si elle doit sortir zakat, elle fait ce qu'elle doit faire. Elle ne rajoute pas. Mais attention, elle ne dit jamais du mal sur les autres. Elle ne fait pas de plus par rapport à ses obligations. Ramadan, elle fait ses 30 jours ou 29 jours, ça y est. Elle, ce qu'on dit parfois, jeûner un peu Sha'ban, jeûner un peu Shawwal. Il y en a qui ne le font pas, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Mais elle faisait partie de ceux qui ne le font pas. Mais elle ne faisait jamais du mal à ses voisins. Alors Rasulullah sallam, il dit que cette femme-là, elle sera pareille. Et donc voilà, chers frères, les valeurs que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a laissées à la postérité. Il est temps qu'on parle de ces valeurs.
et qu'on arrête de parler de ce qui fait mal, ce qui divise, ce qui sème la haine, ce qui sème la discorde, la peur, la violence, eh bien nous n'avons pas besoin de ces discours-là. Nous avons besoin qu'on nous parle de l'enseignement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont a besoin l'humanité, dont a besoin toutes les sociétés, dont a besoin le temps et l'espace. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce qu'il dit, et il le dit aussi bien aux compagnons de sa génération qu'à ceux qui viennent après lui. C'est-à-dire que tu n'as pas la foi tant que tu manges bien le soir, alors que ton voisin ne mange pas, alors que tu es au courant. Tu sais que lui, il n'a pas mangé. Parfois même, tu entends les pleurs de ses enfants. Toi, tu manges bien. Et lui, il dort. Parfois même, il a du mal à dormir. Parce que quand on a faim, on n'arrive pas à trouver le sommeil. Il dit que Wallahi la yu'min. Celui-là, il n'a pas la foi. Et donc, ce que nous devons retenir par rapport à nos prières, par rapport à ce jeûne que nous avons vécu, ces valeurs. Inch'Allah, je ferai une khutbah sur les sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand on entend sunnah, on croit que c'est quelque chose, certes, c'est très vaste. Mais le fait de manger par la main droite, c'est une sunnah. Le fait de rentrer à la mosquée par le pied droit, c'est une sunnah. Le fait de se nettoyer par la main gauche, c'est une sunnah, etc., etc. Et le fait même de ne pas laisser le feu être allumé la nuit pendant que nous dormons, c'est une sunnah, c'est un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On nous dira le feu, on est au 21e siècle, mais le gaz, entendez par le feu le gaz, et peut-être même les chauffages, certaines formes de chauffage, les plaques électriques, parfois ça crée des incendies. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il en avait parlé depuis 1400 ans. Ah, ce prophète, on comprend tous les jours. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Je ne t'ai renvoyé que pour manifester ma miséricorde à l'endroit de toutes les créatures, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah nous maintienne dans sa sunna aussi, Inch'Allah, qu'on parvienne à comprendre son enseignement et qu'aussi on l'applique dans la vie de tous les jours. Je ne finirai pas cette khutbah sans vous inciter à prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: celui qui prie sur moi une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il prie sur lui 10 fois. ثم صلوا وسلموا على من أرسل رحمة للعالمين. قال المولى عز وجل في سورة الأحزاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى عليه الله بها 10 مرات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على إمامنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلاما إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم السلام.